କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 2015ରୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇ 12/11/2024 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏହା ସାକାର ରୂପ ନେଲା। ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମାନ୍ୟବର ଚକ୍ରଧାରୀ ଶରଣ ସିଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅନୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମାରୋହରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଓକିଲ ଓ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଦିନ କେତେକ କେସ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଚାରଣା କରାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଯାଇ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ Hello.
The function is declared open. Honorable Justice Sapradar Saran Singh, Chief Justice High Court Odisha, Honorable Judges of the High Court of Odisha, esteemed district judges, the judicial officers who have joined us in this event in virtual mode, respected President, Secretary, other honorable members of the Bar Association of Kalahandi, Devgad Dasi, who are also present in this august occasion, esteemed officers of the registry, ladies and gentlemen. The concept of administration of justice has gone a sea change in democratic country. Access to justice being the basic principle of the rule of law, relentless effort is made to reach out to the poor and weaker section of the society in order to provide them justice at their doorstep. The right to justice includes right to affordable and speedy justice. Easy access to justice is imperative for improving the ease of living, and this is possible only when justice is delivered at the doorstep at affordable price. Increasing access to justice helps to reduce inequality. Establishment of two new courts, that is Court of Civil Judge cum James at Lanjigarh, Kalahandi, and Court of Additional Civil Judge cum James Barcourt, Devgad, will not only provide access to justice at affordable price, but also will provide justice at the doorstep. Further, the opening of two new courts will help in reducing dependency and strengthening our commitment to justice for all. On this auspicious occasion, we feel honored and gratified to have with us Honorable Justice Sapradar Saran Singh, Chief Justice, High Court of Odisha. It is the Lordship's pioneering guidance and relentless endeavour which made the opening of these new courts possible. Under His Lordship's able stewardship, we are able to scale new heights in dispensation of justice. We cordially welcome His Lordship to this auspicious occasion. I also happily welcome the honorable judges of this honor court for their gracious presence on this historic occasion, which will encourage us in our pursuit of delivering justice at the doorstep. I take this opportunity to welcome the esteemed district judges of the judicial officers, members of the registry, President and Secretary of the Bar Associations, honorable members of the Bar, and other dignitaries who are also present on this auspicious occasion through virtual mode. May I now humbly request Honorable Justice Sapradar Saran Singh, the Chief Justice of High Court of Odisha, to inaugurate the two new courts, that is Court of Civil Judge cum James at Lanjigarh, Kalahandi, Court of Additional Civil Judge cum James at Barcourt, Devgad. My lord.
श्रीजुक्त सिद्धार्थ नायक महोदय को अनुरोध करुच्ची एवं श्रीजुक्त अनवर भारती को अनुरोध करुच्ची स्टेज को आसवाई। ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन आम वाइस चेयरमैन जी की संजीव नायक को अनुरोध करी से स्टेज को आसवाई। लांजीगढ़ आनंद वर्धन दुलुसा स्टेज आसवा अनुरोध करी। रजिस्ट्रार सर आम रजिस्ट्रेशन को अनुरोध करी स्टेज उपस्थित रही। एक्शन कमिटी लांजीगढ़ आसवे। नर्ला ब्लॉक वकील माने को अनुरोध करी स्टेज को आसवे। सुब्रत कुमार बहिदार कलाहांडी बार एसोन पूर्व सभापति वर्तमान मो लांजीगढ़ घर हाँ आज गोटे प्रकृत में लांजीगढ़ लगी गोटे ऐतिहासिक दिवस विगत दिन संघर्ष 10-15 वर्षर संघर्ष आज लांजीगढ़वासी हिसाब रे मु कहबी जे यह गोटे आम यही दिवसटा इतिहास रे रही जीवो। जो अंचल जो गरीब श्रेणी रो लोक जो असुविधार सम्मुखीन होते वर्तमान यही सिविल कोर्ट कम सिविल जज कम जेएमएफसी कोर्ट आज नुआ प्रतिष्ठा हैला तार लगी अंचलवासी बहुत सुविधा पाइबे। लांजीगढ़ गोटे गरजात एरिया अंचल रो गोटे अनुन्नत गाँ थिला वर्तमान धीरे धीरे उन्नति आगे चलीचे सबू हेई थाई पारे ऑफिस हेई थाई पारे किछि ऑफिस हेई पारे किछि हाई स्कूल हेई पारे किछि सरकारी उन्नति हेई थाई पारे किंतु जेकोसी जिनिस रे 20-25% लोक उन्नति हेसी किंतु गोटे कोर्ट गोटे अदालत जेनटा कि अंचलवासी 100% लोक उन्नति सुविधा पाई पारसन जेनटा कि आज लांजीगढ़वासी बहुत खुशी थी। आउ वर्तमान आमे
धन्यवाद दूचु जुडिशियरी डिपार्टमेंट के वर्तमान धन्यवाद दूचु प्रशासन के जे लांजीगढ़ रे गुटे कोर्ट स्थापित करिकिना लांजीगढ़वासी जो प्रकार साहाय्य करिचन बहुत लांजीगढ़वासी लगी लांजीगढ़ अंचल लगी गोटे बड़ अवदान है एति कोई मुई नमस्कार। मोर ना सिद्धार्थ नायक परिचय मु जड़े एडवोकेट घर ये आम लांजीगढ़ पाखे प्रतापपुर किंतु भवानीपाटना रे आगु ओकिलाती करूँ गत 35 वर्ष है। आज कलाहांडी गोटे ऐतिहासिक दिवस कहले अत्युक्ति हेब ना कारण कलाहांडीर लांजीगढ़ अंचल हूँ गोटे आदिवासी बहुल अंचल जो गत 10-15 वर्ष लगी गोटे कोर्ट खोलवाई किंतु बहुत कष्ट आज से कोर्टा JMFC कम सिविल जज जूनियर डिवीजन आज ओपन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर जो गाइडलाइंस अच्छी जस्टिस एट दि डोर स्टेप माने लोकंर घरे केमती सुविधार लोक न्याय पाइपर कलाहांडी लोक लांजीगढ़ अंचल लोक बहुत बाधा विघ्न सही 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर जाते भवानीपाटना दरकार पड़े दिने 2 दिन रही जाते कोर्ट जावा आसवा कम्युनिकेशन असुविधा जो तेणुक आज आमर ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ओडिशा चक्रधर शरण सिंह वर्चुअल कोर्ट ये अनुसार आज ओपन कराला आमर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज कलाहांडी अनुप रंजन पट्टनायक उपस्थित आज कोर्ट ओपन करागला आज लांजीगढ़ अंचल बहुत दुख दूर हम बोल मुझे आशा करुच्ची। उदय कुमार लांजीगढ़ घर JMC कोर्ट में मानवर ओडिशार गवर्नर महोदय आज दीर्घ 10 वर्ष है से एटी कोर्ट लांजीगढ़ कोर्ट स्थापन होगा प्रस्ताव देते अनेक घात प्रतिघात आमर कोर्ट बहुत समस्या देता ये अंचल जनसाधारण बहु संख्यार कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट को जाकि हाराहारी 10,000 लोक खंडे आंदोलन करते लांजीगढ़ राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह देवकर राजबाटी कोर्ट परिचालना करने अस्थायी भाव में निर्देश आसला दीर्घ 10 वर्ष से घर त्याग कले ये अंचल जनसाधारण जमी उपकृत हे से निमित्त ता भितर गोटे कौन भूत पशिगला से कोर्ट कैंसल से घरटा कैंसल कर दिगला जहाँ फल ये अंचल जनसाधारण मन में क्षोभ प्रकाश है। मान्यवर कोर्टर निर्देश क्रमे आम प्राणपणे चेष्टा कलु भारतीय मजदूर संघर सभापति श्रीजुक्त किसान मजदूर संघर सभापति श्रीजुक्त भालचंद्र षडंगी तांकर नेतृत्व में आंदोलन है ताको पूर्ण मात्रा सहयोग करते विजय पट्टनायक भुवनेश्वर जारी फल सारा विश्व रे चहल पड़गला जे लांजीगढ़ रे निश्चित भाव में कोर्ट उपस्थापन करा ताकू समस्ते स्वागत कले ये अंचल कलेक्टर कलाहांडी जिला कलेक्टर जिलापाल महोदय लांजीगढ़ BDO तहसीलदार समस्त पूर्ण सहयोग में आज एक कोर्ट स्थापन है। अंचल समस्या गुड़िक निश्चित भाव में दूरीभूत हम लोक सुविधा पाइबे खर्चांतर वंचित हे। आज आम गोटे गौरवर दिन आसिक आम गहन में पहुँचीगला बहुत खुशी। एडिशनल SP महोदय बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी महाकुड़ बाबू एवं अन्य रेस्पेक्टेड मेंबर्स एवं लांजीगढ़ माँ भौणी माने एवं वयोज्येष्ठ एवं भाई माने आज आपण मानकर गोटे स्वप्न पूरण करने आम चेष्टा करूँ। आज माँ भौणी मैंने एठिकार जो एत कष्ट करके भवानीपाटना जाऊले आम यहाँ ये कोर्ट खोलिकी आपण पाखक कोर्ट को आणिलु एबे किसी कोर्ट आ मकदमा हेले आपण को एत बाट जावाक पड़ोनी एठी आमर मजिस्ट्रेट महोदय आपण सब न्याय देवे
ଆଉ ଅନରେବୁଲ କୋର୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଆମେ ଏଇଟା ସଫଳ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠିକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ କୋର୍ଟ ଆଉ ତାର ପରିସର ଆଉ ତାର ଭାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ୟାର ସମ୍ମାନ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଠିକାର ଓକିଲ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କୋର୍ଟ ହେଇକି ବାହାରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଅପରେସନ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୋଅପରେସନ୍ ରହିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୟାର ପ୍ରଶଂସା ବାହାରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ ଯେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଏତେ ଭଲ ଯେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କୋର୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିବୁ। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ଯେତିକି କରିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କରିକି ଥୋଇଲୁ। ଏବେ ବାକି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବାକି କାମ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଆମେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ନାଇଁ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଥିବେ ଟିକେ ପରିବେଶକୁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭଲରେ ଆସିବେ, ଭଲରେ ଫେରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର କୋର୍ଟ ଅଛି, ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମହନ୍ତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନହେଲେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ଭାଇମାନଙ୍କର ମନ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ପଦେ ଆମେ ଟିକେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଇକି ଯିବୁ, ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇକି ଯିବୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରିବୁ ଯେ ଆମେ ଆମର। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ପୁରନ୍ଦର ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।